Assalomu alaykum do'stoni aziz va подписчикои канали Арзон Тиҷи. Ҳама каса хуш омадем бародаро. Даромадан баробар стоп кунен. Ядна лайки бепула бизанед, кадоме ки мемонӣ подписаться ки дил хомӯшин татман дар зери комментария бинавис. Навора то хуша тамошо кунем, беҳад навор дароз шудаги 10 тамошо мондагем ки бовар дорам барои ҳар як шумо маъқул мешавад. бародарони хона ягон мошини фурӯшӣ доранд, ҳатман номраи ватсапам дар рӯи экран меонам. Мошини арзон бошад, мо хамон мехарем. бародаро рӯиш кунен, мошини арзон бошад. дар зери комментария номерам меонам, ма дар рӯиш кунен, ма реклама шекунем. бародаро мошини арзон бошад, хамон мехарем. боқи сарбаланд хонавод бошед, дастгирия фаромӯш накунед, дастгири шумо пешраи мост. خب دوستان نوار امروز را شروع میکنیم. ماشین اولی ما اوپل استرا اف در کوسفی خچیفیک سال 1997. ابی موتور 1.6 بنزین گاز هردش کار میکنه. ماشین در حالت خوبی تکنیک قرار دارد در گلستان خیرخوم. نقش 28000 سومونه که با ارزان میشه. نمره صاحبش در روی اکران میمونه. در جای صاحب ماشین خیر کرده که ماشین موتور خداوی 4 دیسک اولان 9 میگه، همش 100%. красикаш без сарапик, чашкош варид надорам. аклимат шаклити навай, мотори простой мега. марҳамат кардам харидори конкрет нахай састаи машина нишонтон диден чи хелай. занг бизан дига маълумоти пураш ахир соҳиби хона мошин бигирем бардора. хуб дӯстон мошини ди мо бардора Opel Astra F чанд дар кусифи хачибека соли 1994. аби мотори 1.6 бензин газ ҳардуш кор мекунад. мошини дар ҳолати хуби техник قرار دارد در گلستان خیرخوم. نقش 26000 سومونه که با ارزان میشه میگه. در جای صاحب ماشین خیر کرده خیر ماشین چه میبینید. ماشین کراس طلب کراسکش پردگی 4 دیسک بالون دیسک شپلاق چشکش میگه وارد ندارد، دکمین داره میگه. ماشین در خیرخوم قرار دارد. مرحمت امروز صاحبش در روی اکران میمونه. کدام ماشین خیر کنگره نه خیر ساسای ماشین ببین بعد بره با پیش خطی چق میکنه. زنگ بزنید دیگه معلومات پر شایخه صاحبی ماشین بگیرن. همین معلومات داگی نموده. دوستان از همتون خواهش میکنم در زیر نوار فکر خودتون رو برسونین. کدامی که میمونی پادپیس تک دل خاموشین داتن در زیر کمتر کلام بنش برادرم. هم یه لکی به پولا بزن. سلام علیکم برادرای عزیز جان، خوش اومدین به کانال ما فیردوس شو. Production میکنیم. шербачо рӯзи 23 октябр соати 7 ба вақти Москва, соати 9 ба вақти Тоҷикистон финали бозии анами састафе. лубой тад медонӣ ки ҳар як старта ман рӯзи финал ман мемонам. ба ҳам хотир дига чира ҷида дори шербача метавонӣ билетаи ҳозир харидорӣ кунӣ. Now you hear the back on me. Back on me on the beat. Production میکنیم.
Production of بخونی. салом алайкум бародарои азизи ҷон, хуш омадем ба канали ман Фирдавс шоу. ҳазор рамат челбачаҳо барои дастгиритон, барои боваритон старти бозии нави 350 рублаи хидмона сар додагем. 100 рубл назараи дига бозиҳо мумкин 250 рубл буд, қиматтар кардем, не ки састафи ҳодиса. баъд конвертҳои пулӣ зиёдтар шид. 100 конверти пулӣ, 3 шоҳҷоиза. дар ин бозии шербачаҳо 3 мошин 100 конверти пулӣ рӯзи 23 октябр соатаи 7 ба вақти Москва, соатаи 9 ба вақти Тоҷикистон финали бозии анами састафа. главни шоҳҷоиза анами барзагов мешавад ба қа 2010 47 бензини холӣ, тонировка, ҳуҷҷат, кондитсионер, автомат, мандарин салон, обогрев сидени то бегорама агар комплектатсияи поршера гап занам тамомшавӣ надорад. ба 350 рубл. ори дар историяи ютуб хеле састав ба 350 рубл мондагӣ нестанд ки 100 конверти пулӣ, конвертиҳои пулӣ 20 000 рубла, 10 000 рубла, 5 000 рубла, тай 300 000 рубл да фақат конверти пулӣ. 100 бародар соҳиби конверти пулӣ мешавад, 3 та хушбахт соҳиби шоҳҷоизо. дим шоҳҷоиза як класс. камрасход, кондитсионер, механика шербачаҳо автомат нест, чизе ҳаста, ҳамора гап мезанам ки шитобе ки биридем биин қабул кунем. механикаи кондитсионердор любой комплектатсияра дора, ҳар чизе як класс дора, ҳамаша дора, яксола ҳуҷҷат шиқатӣ. ва сем шоҳҷоиза хизиқиш даҳмия ки ҳар як бозӣ ма советский мемонам. ин советский 350 рубла ай 250 рубло фарқ мекунад. 2009 2016 кардагай салон ҳамаи ҷош гарени тозаи кондитсионер, бензини холӣ, дискои тангача, сафед, бахти сафед, бо пневмоподвескаш, системош кашондагиай. кам тараки дига агар пневмоша расход кунӣ, пневмошан кор мекунад. ҳеҷ не 10 000 сомон фақат да пневмош пилсай шербачо 4 электра ҳамаи чира дора ба 350 рубл. бисёриҳо дар комментария приора хоҳиш мекардем, приораина хеле фул шаёфтем шербачо, ҳамаш ба хотири шумо. шербачо шахсоне ки 1000 рубл мепартоянд, шумо да 3 дона билет мепартоем. 50 рубла чанд рубли дига скидкатон мешавад, ба ҳамон хотир 3 дона билет 1000 рубл. агар 10 дона бигирен, 10 дона 1 дона туҳфа карда мешавад. бисёриҳо дар комментария савол метавонанд ки максимали мақсад билета чанд қадар харидорӣ карда метавонем. максимали 300 дона, 300 дона шумо да 30 дона падарка карда мешавад. поён дар WhatsApp Сбербанк Душанбе Сити ҳамаш ҳастем. Сбербанк мон ба номи Муҳаммад Неъматовичай. сумтона партоен, чектона сахранид кунед, дар WhatsApp равон кунед, билетона равон мекунем. рӯзи 23 октябр соатаи 7 ба вақти Москва, соатаи 9 ба вақти Тоҷикистон финали бозии анами састафа. марҳамат шербачаҳо, ҳозир билета харидорӣ кунем ки оли старта нопартофта тай 400 дона билетмона фурӯхтем. дар панел алло бошед, ҳатман лайкҳои бепула бизанед. Production of بخونی. خوب دوستان، از نواری ما داماد را ماشین نوبتیم اوپل استرا جی سال 1999 ابی موتور 1.6 بنزین گاز هردش کار میکنه. ماشین در حالت خوب تکنیک قرار دارد در شهر دوشنبه. نقش 46000 سامانه با سودا میشه. نمره صفر در روی اکران میمونه. در جسد ماشین خیلی خاص هست. ماشین ابلی ماشین سویچ آلومینی کراسکش به سرپی چشمش وارد نداره. موتورش میگه 100% میگه. بالنش 80% میگه. دکمین دور میگه. مراد کردن ماشین خرید کانکرد نه زنگ زد دیگه معلومات پرشه ای ختم سوی ماشین بگی. خوب دوستان، از ماشین نوبتی ما دایو نکسی سالش 2006 ابی موتور 1.6 بنزین گاز هردش کار میکنه. ماشین در حالت خوب تکنیکی قرار دارد در شهر کلاب. نقش 26000 سامانه با سودا میشه. در جسای ماشین خیلی کرده خیلی هسته. ماشین نبینه ماشین کلاس لاب نیسته. دیسکوی پرستیج همش میگه 100%. در روی عقب الکتروپاکت، در روی پشت الکتروپاکت هم میگه. مرمت میگه بنزین گاز هردش کار میکنه. سروش نه فروخته میشه. کارنی پرابلم داشته چی داشته. مرمت کده ماشین خیلی کانکرد نه خیلی با
بین ماشین ها هم موجود سالو پالانشه و ارزان میشه میگه. از شما خواهش میکنید نوار را تا آخرش تماشا کنید. به حد نوار درست شده. در زیر کمیتر فکرتون بنویسین برادر. کدومی که میمونید پس که لایک رو فراموش نکنید. یه لایک به پول چیه اون رو بجخیم برادر، هیچ جاتون کم نمیشه. خوب دوستان، از نواری ما ادامه داد. ماشین نوبتی ما اوپل وکترا که در زواتسا مرای که میگه سراشنا باید بفروشش. سالش 1995. ابی موتور 1.8 بنزین گاز هردش کار میکنه. ماشین در حالت خوب تکنیک قرار دارد در نوعی پرخور. نرخش 30,000 سومون میگه با ارزان میشه میگه. درجه حسابی ماشین قرار کرده که ماشین سستنش خوبه میگه. 4 ماه حجت تعمیرات کشه میگه. ماشین حجت خودش بوچتگه. ماشین در ولایت ختلان قرار دارد. مرحمت کدام ماشین خرید کنکرد نه درجه ماشین سوی ماشین قای کرد که کراسکش به طرفی چشکش وارد نداره. سروش نمیگه فروخته میشه. خوب دوستان، از ماشین نوبتی ما اوپل استرا اف که در کمیتر بسیار خواهش کردم برادر که خچیبک مرحمت اوپل خچیبک سالش 1995. ابی موتور 1.6 بنزین گاز هردش کار میکنه. ماشین در حالت خوب تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخش 28,000 سومون میگه با سودا میشه. مرحمت نمره سویش در روی اکران نمید. درجه سوی ماشین قای کرده خچیخ سستن ماشین نبینه. سستن ماشین خوبه. کراسکش میگه به سرپیه چشکش وارد نداره. موتور خدوای در روی الکتروپاکت کاروب که میخانیکه میگه. مرحمت کدام ماشین خرید کنکرد نمیگه با زنگ با قطع سودا میکنه. خوب دوستان، از همتون خواهش میکنم تکرار آنجا خواهش میکنم همین یه دونه لایک بزنه. کدامی که میمونی 5% که 70% شما به ابونه شدن ویدیو ما رو تماشا بکنید. شما خواهش میکنم 100% هم کسا در کانال ابونه شدن ویدیو ما رو تماشا کنید. ای دبا ماشین ارزانش پیشکشی شما میکنه برادر. خوب دوستان، از آخرین ماشین بعد شما پیشکش میکنه که دایوا نکسی ماشین ارزان خواهش کرده. من ماشین ارزان تا که ماشین ارزان در کانال ارزان تیجی میابین. دایوا نکسی سالش 1995. ابی موتور 1.6 بنزین گاز هردش کار میکنه. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر بختر یعنی قرغان تپه. نرخش 12,000 سومون میگه با ارزان میشه میگه. محرمان نمره سویش در روی اکران میمون. درجه بسیاری ماشین قای کرده خچیخ سستن ماشین نمید. ماشین سفیده کراسکت طلب میگه. ماشین خاص نرخش هم میگیر. ماشین ریمون میکنی برادر. سستنش میگه خیلی خوبه میره میگه. بالونش میگه 70%. در رو الکتروپاکت میگه. حجت داره میگه. مرحمت کدام خریدار کم کرده زنگ با سودا میشه. آیا همتون خواهش میکنم در زیر نوار فکر خودتون نویسین. کدامی که میمونی 5% که دل خون باشین حتما در کامنت بنویس برادر. خوب دوستان، امروز نواریم با انجام میرسه. همتون خداوند نگهبان باشه. در پناه الله باشین. دستگیره فراموش نکنید.